बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन दो हिस्सों में बंट चुकी है। ईवान में नून लीग, JUI और दीगर जमातों की ग्रुप बंदी कर ली गई है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर एहतजाज किया गया, अलग अलग नशिस्तें मांग ली गई। आजम तारड़ ने BAP के सेनेटर्स को तोहफा करार दे दिया। सेनेट इजलास से कबल अपोजिशन धड़ों ने अलग अलग पार्लिमानी इजलास भी किए। सेनेट इजलास में PDM में शामिल जमातें आपस में ही उलझ पड़ी। नून लीग समेत अपोजिशन जमातों ने यूसुफ रजा गिलानी पर सवालात उठा दिए। लीगी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि 12 मार्च को ऐवान में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब में हुकूमती अरकान से वोट लिए गए। इस मामले पर हमारा दिल रंजीदा हुआ। हम 27 लोग अपनी अलग अपोजिशन के तौर पर किरदार अदा करते रहेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा कि खुफिया कैमरे नस्ब करके ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया। ये गेम प्लान किसका था? इन्हें बेनकाब करने के लिए तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने आजम नज़ीर तारड़ के रिमार्क्स पर एहतजाज किया, किसके बाद ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। दूसरी जानिब PDM ने उसूलों की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेते हुए पीपल्स पार्टी और ANP को शोकोज नोटिस जारी कर दिए। दोनों जमातों को नोटिस भिजवाने की मंजूरी मौलाना फजलुर रहमान ने दी। दोनों जमातों से 7 रोज में वजूहात बयान करने की हिदायत भी की गई है। PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर ANP असफर यार वली को भिजवाए जाने वाले नोटिस में कहा गया कि पीपल्स पार्टी और ANP के इकदाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा। ऐसा इकदाम क्यों किया? शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्दीक करते हुए कहा कि नोटिस में वजाहत मांगी गई है कि BAP से वोट क्यों लिए। दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि PDM के ताउन से सेनेट इलेक्शन लड़ा, अवाम की तर्जुमानी फ़राइज़ में शामिल है, अवामी मफाद के लिए आए हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना है और इस मकसद के लिए हम सब एक हैं। अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे और कभी मुश्किल हुई तो हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आए हैं, इसलिए हमें जो आवाम की जो उमंगें हैं, जो उनकी तर्जमानी है, वो करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और दूसरा, इख्तलाफ राय जमहूरियत है। इसमें कतन हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके बारे में ये कहा, किसी ने आपके बारे में ये कहा। मकसद टू अचीव जो है वो आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं। और इस ऐवान के तकद्दुस के लिए, इसकी डिग्निटी के लिए, इसके ऑनर के लिए इंशाअल्लाह हम पूरी ताबिश से और हम खिदमत करेंगे। ये हमारे फ़राइज़ में है। शिबली फराज साहब से मौका मिला मिलने का, आप बैठे हैं, तो उन्होंने एक मुझे शेर सुनाया। तो हालांकि नेशनल असेंबली में तो बहुत ज़ौक़ है, इधर मुझे शो किया जाता था कि यहाँ ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं, मगर मैं तो उलट देखा, यहाँ तो यंगस्टर ज़्यादा हैं, यहाँ तो नौजवान ज़्यादा हैं। और मुझे कहा जाता था, आई यूज्ड टू से, माइनॉरिटीज़ एंड वेमेन दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वेमेन रिप्रेजेंट 51% ऑफ द पॉपुलेशन। और उसके लिए आज भी मेरा मौक़िफ़ इस ऐवान में भी यही है कि माइनॉरिटीज़। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, लफ्जी गोलाबारी में तेजी आ गई। कहते हैं, बिलावल भुट्टो की इतनी उम्र नहीं जितना हमारा सियासत में तजर्बा हो चुका है। बिलावल भुट्टो को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे इनकी जमात को नुकसान हो। अगर जमातें एक साथ हो जाती तो वो सीधा निज़ाम 10 दिन से ज्यादा ना रह सकता।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, पीडीएम जिंदा है और अपना मिशन जारी रखेगी। जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में अदा करेगी। 3 साल गुजर गए, इमरान नियाजी को वजीर खजाना नहीं मिल रहा है। ये वो शख्स है जो कौम को कहता था मैं 200 ड्रीम टीम लेकर आ रहा हूं, कौम देखेगी मेरे नमूने। ये नमूने हैं, कोई मुशर्रफ का वजीर है। 3 साल गुजरने के बावजूद भी वजीर खजाना तलाश कर रही हो, उस हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरा कोई नहीं हो सकता। यकीन कीजिए, पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान का वो उजाड़ा नहीं कर सकते जो 3 सालों में इमरान नियाजी की हुकूमत ने कर दिया। किए गए मंसूबे हैं वो आप अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकते। वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से हाकला तक मोटरवे प्रोजेक्ट है, मगरबी रूट का प्रोजेक्ट है, उसे 2018 दिसंबर में मुकम्मल होना था। क्या किसी के पास कोई जवाब है कि वो 2021 में भी मुकम्मल नहीं हो सका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए जिसको हमने 400 अरब का बजट दिया था, आपने उसका बजट घटा के 100 अरब कर दिया और 8 महीने गुजर चुके हैं। उस 100 अरब में से भी आपने सिर्फ 50 अरब रुपए रिलीज किए हैं। मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स मंसूबे बंद कर चुके हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इस अनाड़ी पने का जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में अदा करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हमजा शहबाज ने सदारत की। इजलास में परवेज रशीद, खुरम दस्तगीर, साद रफीक, बरजीस ताहिर, राना तनवीर और अताउल्लाह तारड़ ने शिरकत की। इजलास में पीडीएम पर गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी के हालिया बयानात का भी जायजा लिया गया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हमने हमेशा कौमी इदारों का एहतराम किया है। इजलास में पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी की गई है। जी हाँ, पंजाब में होने वाले इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हमजा शहबाज ने सदारत की। इजलास में परवेज रशीद, खुरम दस्तगीर, साद रफीक, बरजीस ताहर, राना तनवीर और अताउल्लाह तारड़ की शिरकत। इजलास में पीडीएम पर गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी के हालिया बयानात का भी जायजा लिया गया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हमने हमेशा कौमी इदारों का एहतराम किया है। इजलास में पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की मुशावरत भी की गई। खबर शामिल करें और आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राबता। मौलाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, गुलदस्ता भी भिजवाया। पैगाम दिया कि आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। उन्होंने पैगाम दिया कि आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राबिता। मौलाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, गुलदस्ता भी भिजवाया। पैगाम दिया कि आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। आपको बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राबिता हुआ है। मौलाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, गुलदस्ता भी भिजवाया। पैगाम दिया कि आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पीडीएम एक एजेंडे पर बनी थी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा नहीं हो सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो पीडीएम मजबूत रहेगी। राना तनवीर ने एक बयान में कहा कि एनए 75 डस्का में कोई मुकाबला नहीं, लोग पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते। इंशाअल्लाह डस्का इलेक्शन में नून लीग वाज़े बढ़तरी हासिल करेगी। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि रमजानुल मुबारक के बाद पीडीएम तहरीक चलाएगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में ऐसा अमल किया जिससे खदशात पैदा हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो पीडीएम मजबूत रहेगी।
وزیر اعظم عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ اپوزیشن کی تحریک پر بھی بات چیت کی گئی۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات ہوئی، جس میں ملکی صورتحال اور وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ اپوزیشن کی تحریک پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزیر داخلہ شیخ رشید سے ملاقات ہوئی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ اپوزیشن کی تحریک پر بھی بات چیت کی گئی۔ ناظرین، شبلی فراز نے آئندہ ہفتے کابینہ میں رد و بدل کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں وزیر خزانہ حماد اظہر بہترین ہیں، امید ہے ان کی وزارت میں مسائل حل ہوں گے، مجھے وزیر اعظم عمران خان جو بھی وزارت دیں گے قبول کروں گا۔ وزیر اطلاعات ٹف جاب ہے، میں نے ذمہ داری بخوبی سر انجام دی ہے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا بیان سامنے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے کابینہ میں رد و بدل کا امکان ہے۔ کہتے ہیں وزیر خزانہ حماد اظہر بہترین ہیں، امید ہے ان کی وزارت میں مسائل حل ہوں گے، مجھے وزیر اعظم عمران خان جو بھی وزارت دیں گے قبول کروں گا۔ وزیر اطلاعات ٹف جاب ہے، میں نے ذمہ داری بخوبی سر انجام دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ریکارڈ ترقی کرے گا۔ اسکولوں کی اپ گریڈیشن میں جنوبی پنجاب کو 38% حصہ دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ختم کرنے کا پروپیگنڈا شکست خوردہ عناصر پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب میں عوام نے فیصلہ کن برتری سے نوازا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے لوگوں کی محرومیوں کے ازالے کا دور شروع ہو چکا، کسی کو جنوبی پنجاب کے بارے میں افواہیں پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں سینٹ فلورز پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہو گئی، پی ڈی ایم کو مصنوعی سانس پر زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا پوری قوم کورونا وائرس کے خلاف لڑ رہی ہے، پنجاب حکومت 1.5 ارب روپے کی ویکسین خریدے گی۔ پنجاب میں 5 لاکھ سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پنجاب میں 5 لاکھ سے زائد شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ سینٹ فلور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہو گئیں، پی ڈی ایم کو مصنوعی سانس پر زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا پوری قوم کورونا وائرس کے خلاف لڑ رہی ہے، پنجاب حکومت 1.5 ارب روپے کی ویکسین خریدے گی۔ پنجاب میں 5 لاکھ سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی بھی جا چکی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ ٹی وی ٹوڈے پہ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے حکومت پنجاب کے کسانوں کے بارے میں اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا؟ حکومت کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی تو پھر ضلع وار پابندی کس بات کی ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے کسان تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا پچھلے سال بھی یوکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا، ہمارے کسان ڈھل گئے تھے، ملکی غذائی ضروریات کو پورا کرنے والے کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا؟ کسانوں کو باردانہ نہیں دیا جا رہا تو پھر ضلع وار باردانے پر پابندی کیا مقصد ہے؟ چودھری پرویز الہی نے کہا بہاولپور، ملتان، جنوبی پنجاب سمیت تمام اضلاع میں کاشتکار پریشان ہیں۔ سندھ حکومت اپنے کسانوں سے گندم 2000 روپے میں خرید رہی ہے اور پنجاب کا کسان پریشان ہے۔ دوسری جانب آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت، لاہور ہائی کورٹ کی رانا ثناء اللہ کی ضمانت میں توثیق۔
रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, ये मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। आमदन से जायद असासा जात का केस की समाअत, लाहौर हाई कोर्ट की राना सनाउल्लाह की जमानत में तौसीक। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, ये मेरे खिलाफ कोई सबूत ना ला सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने इसकी मिसाल आपको दी है कि फाटा का मामला था, हुकूमत के जाने में 6 हफ्ते बाकी थे, लेकिन हमने तमाम मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर खूब तनकीदी नश्तर चलाए। उनका कहना है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर भी चल सकती है। आपको बता रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,821 हो गई। मजीद 4,323 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,92,231 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 6,16,000 सेहतयाब, जबकि 61,450 मरीज जेर इलाज। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,587, सिंध में 4,509, खैबर पख्तूनख्वा में 2,457, बलोचिस्तान में 211, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 371 और इस्लामाबाद में 583 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,33,348, सिंध में 2,67,618, खैबर पख्तूनख्वा में 92,423, बलोचिस्तान में 19,785, गिलगित बल्तिस्तान में 5,060, आज़ाद कश्मीर में 13,446 और इस्लामाबाद में 61,592 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बात करें मजीद कातिल कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,67,000 से जायद हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ 20 लाख हो गई। 10 करोड़ 62 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,70,000, ब्राजील में 3,31,530, भारत में 1,65,132, मैक्सिको में 2,04,147, रूस में 1,03,374, फ्रांस में 96,678, बरतानिया में 1,26,836 और सऊदी अरब में 6,700 अमवात हो चुकी हैं। नाजरीन, तालीमी इदारे खोलें या बंद ही रहने दें, फैसला कल होगा। एनसीओसी का तालीमी इदारों से मुतालिक इजलास में अहम फैसले होंगे। शफकत महमूद कहते हैं कि एनसीओसी इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। जी हाँ, अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीमी इदारे खोलें या बंद ही रहने दें, फैसला कल होगा। एनसीओसी का तालीमी इदारों से मुतालिक इजलास में अहम फैसले होंगे। शफकत महमूद कहते हैं, एनसीओसी इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतालिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आपको मजीद बताएं, सईद गनी ने सिंध में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने के खतरात से खबरदार कर दिया।
کہتے ہیں صحیح اقدام نہیں کیے تو خدشہ ہے سندھ بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ سندھ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا والے حالات نہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ، ٹرین اور ہوائی سفر بند کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کو بند کیا جائے۔ سعید غنی نے سندھ میں کورونا کی صورتحال بگڑنے کے خطرات سے خبردار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح اقدام نہیں کیے تو خدشہ ہے سندھ میں بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ سندھ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا والے حالات نہیں، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ، ٹرینیں اور ہوائی سفر بند کیا جائے۔ فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا سب کے لیے ضروری ہے، ان کو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، بائی فورس یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف نہیں ہیں۔ میں تو شاید واحد منسٹر ہوں جو پچھلی مرتبہ جب اسکول بند تھے تو والدین سے یہ ڈیمانڈ کرتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا کہ اسکولوں کی فیس آپ ضرور دیں۔ باقی جگہوں سے تو مجھے کہیں سے آواز نہیں آئی، تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکولز بند ہوتے ہیں یا ان کی تعداد کم ہوتی ہے، بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اوورآل جو ہمارا ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب صورتحال اگر ایسی پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی صحت کا ایشو ہو اور ماہرین آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ بند کر دیں، تو میں یا حکومت سندھ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ماہرین کی رائے کو ایک طرف رکھے اور اسکول کے جو مالکان ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں؟ دیکھیں ویسے مجھے سچی بات ہے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، کوئی کہتا جی 9ویں کلاس میں کرونا نہیں جائے گا، کیا 10ویں میں نہیں جائے گا؟ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ منطق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں کہ جی یہاں نہیں جائے گا، تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں، میں اپنے گھر سے نہ نکلوں، ہر آدمی گھر میں کہہ دو کہ بیٹھ جائے، ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کیلکولیٹڈ اسٹیپس لیتے ہیں کہ اس اسپائک کو زیادہ تیزی سے پھیلے نہ دیں۔ اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ایک اسکول کے اندر مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک کا اسکول ہے، اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، اگر آپ 8 کلاسیں سسپینڈ کر دیں گے تو 20 رہ جائیں گے۔ اب 20 کے لیے وہ جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس کو SOPs کو فالو کر کے چیزوں کو چلا سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو اور کسی طرح سے وہ جو تو دوسری جانب صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ویکسینیشن سینٹر PKLI میں ابھی تک 100 سے زائد بزرگ شہری کرونا ویکسین لگوا چکے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے بزرگ شہریوں کی آسانی کے لیے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ویکسینیشن سینٹر PKLI پہنچ گئیں۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سارا اسلم نے وزیر صحت کو ویکسینیشن سینٹر PKLI میں انتظامات بارے بریفنگ دی۔ وزیر صحت نے بزرگ شہریوں سے بات چیت کی اور انتظامات بارے تاثرات لیے۔ ویکسینیشن کروانے آنے والے بزرگ شہریوں نے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے انتظامات بارے اظہار اطمینان کیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ویکسینیشن سینٹر میں اسکریننگ روم اور ریسٹ ایریے کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں لاہور میں ماسک نہ پہننے پر انتظامیہ نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ ماسک نہ پہننے پر 554 مقدمات درج کر لیے گئے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 576 مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 576 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ لاہور میں ماسک نہ پہننے پر انتظامیہ نے کارروائی تیز کر دی۔ ماسک نہ پہننے پر 554 مقدمات درج کر لیے گئے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 576 مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ حرکت میں آ چکی ہے۔ لاہور میں ماسک نہ پہننے پر انتظامیہ نے کارروائیاں تیز کر دی۔ ماسک نہ پہننے پر 554 مقدمات درج کر لیے گئے۔ کورونا SOPs کے خلاف ورزی پر 576 مقدمات کا اندراج بھی کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں ماسک نہ پہننے پر انتظامیہ نے کارروائیاں تیز کر دی۔ ماسک نہ پہننے پر 554 مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 576 مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ ماسک نہ پہننے پر 554 مقدمات درج کر لیے گئے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 576 مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا پولیس نے صوابی میں ازداد دہشت گردی عدالت کے جج اور اہل خانہ کے قتل کی تحقیقات کے دوران پشاور اور خیبر سے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔
DPO सवाबी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मकतूल जज के बेटे माजिद आफरीदी करेंगे। FIR में शामिल 2 गाड़ियां भी रिकवर हैं। शनाख्त परेड अमल के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। सवाबी में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी, उनकी अहलिया और 2 बच्चों को शहीद कर दिया था। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की समाअत मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। ब्रेकिंग, इलेक्शन कमीशन ने जवाबात की नकूल PTI को भिजवा दी। वीडियो में नजर आने वाले MNAs फहीम खान और जमील अहमद को भी नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के मुज़र असरात से मुतालिक PTA से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में 5G टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़र सेहत है, क्या 5G का किसी को लाइसेंस दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि 5G टेक्नोलॉजी इंसानी सेहत, माहौल और आबो हवा के लिए नुकसानदेह है और 5G का बाकायदा लाइसेंस किसी को जारी नहीं हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि PTA हुकाम वजाहत दे सकेंगे क्या 5G के मुज़र सेहत असरात हो सकते हैं। दुनिया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम पाबंदी लगा दें, हम PTA का जवाब के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने 5G टेक्नोलॉजी से मुतालिक PTA हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। सेवन शरीफ में लाल बाग के मकाम पर ट्रक और कार में टक्कर से मां बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सेवन से जांगरा जाने वाली कार लाल बाग के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से तसादुम में कार में सवार मां बेटे समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस और मकामी अफराद ने लाशें अस्पताल मुंतकिल की। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जी हां, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। सेवन से झांगरा जाने वाली कार लाल बाग के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से तसादुम में कार में सवार मां बेटे समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस और मकामी अफराद ने लाशें अस्पताल मुंतकिल की। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरें और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।